सुनते कानों देखती आँखों सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू रहमत आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान नहायत रहम करने वाला। कुछ असल नेकी ये नहीं कि मुंह मशरक या मगरब की तरफ करो। हाँ, असल नेकी ये कि ईमान लाएं अल्लाह और क़यामत और फरिश्तों और किताब और पैगंबरों पर, और अल्लाह की मोहब्बत में अपना अजीज माल दे रिश्तेदारों और यतीमों और मसाकीनों और राहगीरों और साहिलों को, और गर्दनें छड़ाने में, और नमाज कायम रख और ज़कात दे। अपना कौल पूरा करने वाले जब अहद करें, और सब्र वाले मुसीबत और सख्ती में और जिहाद के वक्त। यही हैं जिन्होंने अपनी बात सच्ची की, और यही परहेजगार ईमान वाले। तुम पर फर्ज है कि जो नाहक मारे जाएं, इनके खून का बदला लो। आज़ाद के बदले आज़ाद और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। तो जिसके लिए इसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी हुई तो भलाई से तकाजा हो और अच्छी तरह अदा। ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारा बोझ हल्का करना और तुम पर रहमत। तो इसके बाद जो ज्यादती करे इसके लिए दर्दनाक अजाब है, और खून का बदला लेने में तुम्हारी जिंदगी। ए अक्लमंदो कि तुम कहीं बचो। तुम पर फर्ज हुआ कि जब तुम में किसी को मौत आए, अगर कुछ माल छोड़े तो वसीयत कर जाए अपने माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों के लिए। मौक़िफ़ दस्तूर के वाजिब है परहेजगारों पर। तो जो वसीयत को सुनकर बदल दे इसका गुनाह इन्हें बदलने वालों पर है। बेशक अल्लाह सुनता जानता है। फिर जिसे अंदेशा हुआ कि वसीयत करने वाले ने कुछ बेइंसाफी या गुनाह किया तो इसने इनमें सुलह करा दी, इस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए थे, कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले गिनती के दिन। तो तुम में जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में, और जिन्हें इसकी ताकत न हो वो बदला दें एक मसाकीन का खाना। फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो वो इसके लिए बेहतर, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा भला है अगर तुम जानो। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बढ़ाई बोलो इस पर कि इसने तुम्हें हदायत की, और कहीं तुम हक गुजार हो। और ए महबूब, जब तुमसे मेरे बंदे मुझे पूछे तो मैं नज़दीक हूँ, दुआ कबूल करता हूँ पुकारने वाले की। जब मुझे पुकारे तो इन्हें चाहिए मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं कि कहीं राह पाएं। रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल हुआ। वो तुम्हारे लिबास हैं और तुम इनके लिबास। अल्लाह ने जाना कि तुम अपनी जानों को ख़यानत में डालते थे, तो इसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें माफ़ फरमाया। तो अब इनसे सोहबत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारी नसीब में लिखा हो, और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए जाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा सिहाई के डोरे से टूट कर। फिर
رات آنے تک روزے پورے کرو، وہ عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پچھاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو۔ جان بوجھ کر تم سے نہ چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھید توڑ کر آؤ۔ ہاں، بھلائی تو پرہیزگاری ہے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام، اور ادب کے بدلے ادب، جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو مؤثر آئے، اور اپنے سر منڈلاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج اور عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، اس پر قربانی ہے جیسی مؤثر آئے۔ پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ پڑھتے ہو جو غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں دے رہا، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، میرے اور آپ سب کے حق میں ہمیشہ جو بہتر ہو اللہ تعالیٰ وہی کرے۔ کسی جگہ میں سخت بات بھی آ جائے تو آپ تفصیل خود پڑھیں، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔